आमिना बेगम बाइक पर पीछे बेहद इत्मीनान से बैठी थी। कराची की मशहूर और मारूफ तरीन शहरा थी, जिस पर बाइक सुबह रफ्तारी से चली जा रही थी। 14 अगस्त का यादगार तरीन दिन था। मौसम खिलाफे मामूल खुशगवार और सुहाना था। रोजाना ही किसी न किसी इलाके में बूंदाबांदी हो जाती। अवामुन्नास की तमन्ना थी कि खुलकर मींह बरस जाए। आगे छोटा पोता बैठा था और मंजिला बेटा चला रहा था। अचानक उन्हें रुक जाना पड़ा। दूसरी शाहरा से पीटीआई की रैली गुजर रही थी। आमिना बेगम इन्हमाक से देखने लगी। बेटे ने भी तवज्जो दिलाई। अम्मा, देखे रैली जा रही है। उन्होंने एक सर्द आ भर कर कहा। हाँ लाल, देख रही हूँ, अब देखने को रह ही क्या गया है। अचानक किसी ने उनके शाने को छुआ और एक नहीफ सी आवाज उभरी, रोटी दे, रोटी दे ना। वो अचानक से उछल पड़ी। जल्दी से घूमकर देखा, एक मफलूकुल हाल भिखारी औरत खड़ी थी। बादल घिरे हुए होने के बावजूद चारों तरफ दिन के उजाले बिखरे थे और हर मंजर साफ और शफाफ दिखाई दे रहा था। किसी मुगालते या गलत फहमी का सवाल ही न था। यूं भी आमिना बेगम नजर का चश्मा लगाए हुए थी। वो दूसरी ही नजर में उसे पहचान गई। बेसाख्ता उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। ऐन उसी लम्हे बाइक स्टार्ट हुई और वहां से रवाना हो गई। आमिना बेगम एक निहायत ही दूरअंदेश, समझदार और नेक दिल किस्म की खातून थी। साथ ही वो कसीरुल औलाद भी थी। कुदरत ने उन्हें 6 बेटे और 2 बेटियां अता फरमाई थी। उनके शोहर नसीर अहमद महकमा टेलीफोन में मुलाजिम थे। बीवी की तरह वो भी बड़े चाको चौबंद और हाजिर दिमाग बंदे थे। मुलाजमत की जिम्मेदारी से जो वक्त बचता उसे जाया करने के बजाय किसी न किसी मसरफ की नजर करना जानते थे। यही वजह थी बच्चे ज्यादा होने के बावजूद उनके अखराजात बड़ी खुशस्लूबी से चलते रहते। किसी फाका मस्ती का खौफ व खतरा न था। अव्वल तो उन्होंने सब बच्चों को अच्छी तालीम दिलाई। उनकी तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी खसूसी नजर रखी। जो लड़का बड़ा होता गया, स्कूल कॉलेज के साथ साथ उसे शाम की औकात में किसी ऐसे काम से जोड़ देते जिसमें उजरत भी मिलती, हुनर भी सीखते जाते। उनके यहाँ फरागत का कोई तसव्वुर न था। वो लोग सही मानों में कराची शहर के रिहायशी कहलाने के लायक थे। मोहल्ले भर में उनके दूसरे लड़कों से दोस्तियां ना थीं। वो हैरत अंगेज तौर पर एक दूसरे के दोस्त थे। कोई बच्चा भी सिगरेट पीने का शौकीन था और न ही छालिया चबाने का। तमीज और तहजीब में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थे। बड़े छोटे के साथ अदब व इखलाक से पेश आते। गर्ज ये कि उनका घर का माहौल शुरू से ही सुथरा था। गो के नसीर अहमद का घर बहुत वसी और अरीज ना था, ताहम था तो अपना जाती घर। कराची जैसे शहर में इतनी ही रिहाइश का नेमत थी, गनीमत थी। 2 कमरे ऊपर, 2 कमरे नीचे, कमरों से मुल्हिक वॉशरूम भी थे। जिंदगी आराम से गुजर रही थी। न किसी से लेना था, न किसी का देना। इसी तरह जिंदगी काफी अरसे आगे बढ़ गई। लड़कियां बड़ी हो गईं, 3 बड़े लड़के खुद कफील हो गए, अपनी गुजर बसर करने के लायक हो गए। उन्होंने पहले पहल दोनों बेटियों की शादियों से फरागत हासिल की। इस दौरान बेटों के रिश्ते भी इधर उधर देखती भालती रहीं। फिर वो मौका भी आया कि यके बाद दीकरे 3 अदद बहुएं भी ब्याह कर आ गईं। ऊपरी मंजिल के 2 कमरे और नीचे का 1 कमरा आबाद हो गए। आमिना बेगम के तौर तरीके निहायत सुलझे हुए और सीधे साधे थे। ना तो बहुओं पर बिला वजह की धौंस जमाती, ना उन्हें किसी मामले में उलझाती। वो भी सास का अदब एहतराम करने पर मजबूर हो जाती। सबके कामकाज उन्होंने आपस में बांट रखे थे। न चक होती, न बकबक होती। घर के तमाम काम बासानी होते चले जाते। उनका मोहब्बत आमीज रवैया और सबके हकूक खुशस्लूबी से अदा करते रहने की पुरखुलूस कोशिशों ने बहुओं के दिल जीत लिए थे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों का रूप धारते रहे। वक्त का पंछी अपने पंजों में लम्हों की दौड़ थामे उड़ता रहा। आमिना बेगम के सहने गुलशन में नए नए फूलों कलियों का इजाफा हुआ और बच्चों की खुशबूदार कलकारियां और महकावर मुस्कुराहटों से घर की फिजाएं मुअत्तर हो गईं। छोटे तीनों बेटे बहुत अच्छी मुलाजमतें तलाश करने में कामयाब हो गए, जिनमें से 2 गवर्नमेंट जॉब में आ गए थे। नसीर अहमद अब कुछ बीमार रहने लगे थे। पहले पहल तो कुछ समझ ना आया। आमिना बेगम घरेलू टोटके इस्तेमाल करती रहीं कि डॉक्टरी इलाज की तरफ मतवज्जा होना पड़ा। फिर हिकमत बादजा होम्योपैथिक को आजमाया, मगर अफसोस मर्ज बढ़ता गया। अब लड़के बड़े अस्पतालों की तरफ लेकर दौड़े। चंद टेस्टों से ही बीमारी खुलकर सामने आ गई। उन्हें हेपेटाइटिस सी जकड़ चुका था, जो जाने कब से अंदर ही अंदर फैल रहा था। हर तरह की दवा इलाज करा लिया,
مگر ہونی بلا آخر ہو کر ڈری۔ انہوں نے دنیا فانی میں اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر آخرت گرا لی۔ آمنہ بیگم کو تو بہت دنوں تک یقین ہی نہ آیا کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ میاں کے انتقال کو اب 1 سال گزر گیا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں دوبارہ مشغول ہو گئے، مگر آمنہ بیگم کافی پریشان سی رہنے لگی تھی۔ کوئی فکر تھی جو ان کو اندر سے دہلانے لگی تھی۔ بسا اوقات سوتے سے اٹھ بیٹھتی، سوچوں میں مستغرق ہو جاتی، گھنٹوں اپنی ادھیڑ بن میں الجھی رہتی، مگر کوئی مناسب حل نہ ملتا۔ رفتہ رفتہ بیٹوں کو بھی والدہ کی پریشانی اور مسلسل فکر مندی کا احساس ہو گیا۔ ایک دن بڑے بیٹے نے پوچھا، امی جان بہت دنوں سے آپ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں، کیا قصہ ہے؟ آپ ہم بھائیوں سے ذکر تو کیجیے، ممکن ہے مسئلہ حل کر سکیں۔ ہاں بیٹا، تم لوگوں سے نہ کہوں گی تو اوروں سے کہوں گی کیا؟ اس کا مطلب ہے واقعی کوئی بات ہے تو پھر جلدی سے بتائیے۔ دیکھو بیٹا، اس وقت میں فوری طور پر تو نہ کہہ سکوں گی، بہتر یہ ہوگا کہ اتوار کے روز جب تم سب بہن بھائی موجود ہوگے تب ہم کھل کر باتیں کریں گے۔ اتوار کو سب موجود تھے، ہمارے تجسس کے ہر کسی کا برا حال تھا۔ فون کر کے آمنہ بیگم نے دونوں بیٹیوں کو بھی بلوا لیا تھا۔ میرے بچوں، اس وقت میں ایک بہت بڑی آزمائش میں گھری ہوئی ہوں۔ کاش آج تمہارے ابا زندہ ہوتے تو میرا بوجھ ہلکا ہوتا۔ امی جان آپ پریشان مت ہوں، جو بھی بات ہے اس وقت کہہ ڈالیے۔ آپ کی اولاد اتنی ناخلف نہیں کہ آپ کا ساتھ نہ دے گی۔ تمہارے ابا کے بعد مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹا، اس لیے سوچتی ہوں کہ قدرت نے مہلت دی ہے تو اپنے حصے کی مزید ذمہ داریوں سے بھی سبکدوش ہو جائیں۔ بہت دنوں سے غور کر رہی ہوں مگر اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ تم تینوں اپنا اپنا کمرہ چھوڑ دو۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرہ چھوڑتے ہیں مطلب؟ گھر جتنا بڑا ہے اس سے تم سب آگاہ ہو بیٹا۔ تم بڑے بھائیوں کی ہم نے شادیاں کی تو ایک ایک کمرہ تینوں کے حصے میں آ گیا۔ اب 3 بھائی اللہ کی فضل سے باقی ہیں، تینوں کے تینوں برسر روزگار ہیں، جوان ہیں۔ میرا فرض ہے کہ میں ان کے بھی گھر بسا دوں تاکہ ہلکی پھلکی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اخراجات شادی بھی میں نے جمع کر رکھے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آنے والیوں کو لاؤں کن کمروں میں؟ بہت غور و فکر کے بعد یہی حل سمجھ میں آ رہا ہے، تم تینوں کرائے کے گھروں میں اٹھ جاؤ تو نئی دلہنیں تمہارے کمروں میں آ جائیں۔ بس یہ میری پریشانی ہے کہ تم تینوں کو کس دل سے یہ گھر چھوڑنے کا کہوں۔ کیا ہوگی کوئی میری جیسی بے مروت اور پریشان ماں؟ ان کے خاموش ہوتے ہی تینوں چھوٹے بھائی بیک وقت چلائے، ہم شادیاں ہرگز نہ کریں گے، ہم بھائیوں کو گھر سے ہرگز نہ جانے دیں گے امی۔ ان سب کا درد ایک مشترک تھا۔ آج انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی والدہ کیوں اس قدر پریشان اور دلگیر تھی۔ مسئلہ بہرحال قابل توجہ تھا، سب لوگ ایک قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس روز سے نصیر احمد کا گھرانہ نئی بحث میں گھر گیا۔ تینوں چھوٹے بیٹوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم کو شادی نہیں کرنی، ہمارے بھائیوں سے کمرے خالی مت کروائیں، ہم اپنے بھتیجے بھتیجیوں کے بغیر کس طرح جئیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ بڑے تینوں بھائیوں نے بات کو طول پکڑنے نہ دیا۔ انہوں نے بھاری دل و دماغ سے فیصلہ کیا اور اپنی اپنی فیملی کے لیے کرائے کے گھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈنے سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے، چنانچہ وہ لوگ گھر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف سے آمنہ بیگم بھی چھوٹوں کو سمجھاتی بجھاتی رہیں، بہنیں آتی وہ بھی تسلی دیتی، ماں کا حوصلہ بڑھانے کی تلقین کرتی۔ غرض یہ کہ 2 سال کے اندر اندر آمنہ بیگم کے گھر کا نظام تبدیل ہوتا چلا گیا۔ تینوں بیٹوں نے گھر چھوڑا تو آنسوؤں کی برسات میں سب کو خیر آباد کہا اور خدا حافظ کہنے والے بھی بلک بلک کروئے۔ اب کہ ان کی 2 اور بہویں آ چکی تھیں، کچھ ہی عرصے میں انہیں اندازہ سا ہوا تھا کہ 5ویں نمبر والی بہو کچھ گڑبڑ کر رہی ہے۔ جب انہوں نے بغور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ بدتمیز یا بدلحاظ وغیرہ تو نہیں ہے، ہاں کچھ سست اور لاپرواسی ہے، اپنے ذمے کے کام کرنے میں گھنٹوں لگا دیتی ہے، منع تو کسی کام کو نہیں کرتی مگر سنجیدگی کی کمی تھی۔ ان باتوں پر آمنہ بیگم نے اس کی بہت زیادہ گرفت نہیں کی بلکہ درگزر سے کام لیا، ضروری سمجھا تو کبھی کبھار ٹوک دیا۔ ان کا معمول تھا کہ اکثر بہوؤں کے کمروں میں چکر لگاتی تھی، کہیں کھڑے چلی گئیں، کہیں 2 گھڑی بیٹھ گئیں۔ بہویں ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے بیزار ہونے کی بجائے خوش دلی سے ان کا استقبال کرتی۔ 5ویں نمبر والی بہو کا نام کوثر اور شوہر کا نام اشرف تھا۔ ایک دن آمنہ بیگم اس کے کمرے میں گئیں تو انہیں سگریٹ کی بدبو معلوم ہوئی۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا، دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا اشرف بیٹا سگریٹ پینے لگ گیا؟ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ ان کی بہو کوثر پڑی سو رہی تھی، یہ خاموشی سے واپس نیچے آ گئی۔ تصدیق کے لیے اگلے دن بیٹوں کے ملازمتوں پر جانے کے بعد اشرف کے کمرے میں گئیں۔
सिगरेट की बू आज भी आ रही थी। आमिना बेगम ने लगातार कई दिन तक जा जाकर नोट किया, सिगरेट की बदबू बराबर आ रही थी। एक दोपहर को बड़ी बेटी आई तो अपनी उलझन उसके सामने बयान की। वो खफगी से बोली, अम्मी जान आप भी कमाल करती हैं, शादीशुदा बच्चों वाला मर्द है, अब वो कोई लड़का बाला नहीं है, खुदा के वास्ते उसके लत्ते न ले लीजिएगा। ख्वामखा आपसे बदजन हो जाएगा आपका बेटा, आखिर को मास्टर है, बाशऊर है, यही दोस्तों में बैठकर सिगरेट पी लेता होगा। उसके समझाने का खातिर ख्वाह असर हुआ। आमना बेगम जिस जोरों शोर से फिक्रमंद हुई थी, उसके बरक्स वैसे ही ठंडी पड़ गई। फिर अशरफ की पोस्टिंग हैदराबाद हो गई। फिलहाल तबादले का कोई इम्कान न था। वो सख्त परेशान हुआ, मगर इस मौके पर आमिना बेगम ने उसे इजाज़त दी कि वो अपनी फैमिली समेत अपनी मुलाजमत जाकर संभाले। जब तबादले की सहूलत मैसर आ जाए तो वापस अपने घर आ जाए। घर के सब अफराद ने और बड़े भाइयों ने भी यही मशवरा दिया, लिहाजा वो कोसर को लेकर हैदराबाद शिफ्ट हो गया। अब वो 3 बच्चों का बाप हो चुका था। 2 बच्चे स्कूल जाने लगे थे। 2 साल बाद अचानक इत्तला आई कि अशरफ ने कोसर को तलाक दे दी है। खबर क्या थी, एक धमाका था। अंदर बाहर हलचल मच गई। जिसने सुना दंग रह गया। तलाक दे दी, आखिर क्यों? तब अशरफ से छोटे ने इतराफ किया, मुझसे उनका बराबर राब्ता रहा है। उन्होंने कोई दुरुस्त सूरत हाल बताने से इनकार कर दिया है और कहा है कि तलाक दी है तो कोई सबब है, बिला वजह नहीं दी। इस जवाब पर सब हैरान रह गए। आमिना बेगम की अक्ल चौपट हो रही थी। ये उलझी हुई डोर उनके हाथ नहीं आ रही थी। बेला आखिर सबके मुत्तफिका मशवरे पर बड़े भाई हैदराबाद रवाना हो गए। सुबह से शाम हो गई, बच्चों के सिवा किसी ने खाना ना खाया, हत्ता कि रात का अंधेरा फैलने लगा। तब दोनों भाई घर में दाखिल हुए। अशरफ और उसके बच्चों का बुरा हाल था, सब बुरी तरह उजड़े हुए थे। अशरफ माँ के गले लगकर बहुत रोया। हिचकियों के दरमियान बोला, अम्मी जान, मैंने हत्तुल इम्कान आखिर तक बहुत चाहा कि नौबत तलाक तक ना आए, मगर उसने अपनी रविश ना बदली। उससे बच्चों पर भी रहम ना आया, किसी सूरत खुद को ना सुधारा। अम्मी जान, उससे नफरत नहीं बल्कि घिन आने लगी थी मुझे। आखिर में मुझे खुद पर इख्तियार ना रहा और मैंने उसे आज़ाद कर दिया। वो मंशियात की आदी हो चुकी थी अम्मी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो कौन सा नशा इस्तेमाल करती थी। सारा दिन पड़ी ऐंठती रहती, ना बच्चों की फिक्र थी, ना घर बार का तरद्दुद। मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, नाश्ता गायब है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने पर झगड़ पड़ती। दिनों हफ्तों में मैं खुद नाश्ता बनाता और बच्चों को नहला धुलाकर स्कूल छोड़ता रहा, मगर उसके कान पर जूं ना रेंगी। आमिना बेगम ने अपने और उसके आंसू पोंछते हुए हैरानी से पूछा, बेटा उसे नशा कहाँ से मिल जाता था और पैसे कहाँ से आते थे? अम्मी जान, मुझे बहुत दिनों तक उसकी कैफियत का अंदाजा ही ना हो सका। फिर ऐसा हुआ कि अलमारी में रखे रखे तनख्वाह के पैसे गायब होने लगे। मैं उसको सब्जी तरकारी का खर्च देकर जाता, वो कुछ पकाए बगैर पैसे गायब कर देती। किसी चीज में बरकत ना रही। 2-3 दफा घर का किराया रखे रखे गायब हो गया। जब मैंने सख्ती की तो कहने लगी, इस मकान में जिन भूत रहते हैं, वो रकम उड़ा ले जाते हैं। जब मैंने बाकायदा लड़ाई की और नाराज हुआ, तब भी रवैया न तब्दील हुआ। बहुत तंग आकर मैंने पैसे छुपाने शुरू कर दिए। आपकी हैरत की इंतहा न रहेगी अम्मी कि वो घर का रोजमर्रा का सामान फरोख्त करने लगी। इस सच्चाई का मुझे यूं इल्म हुआ कि जिस किराए के घर में हम रहते थे, उसके पड़ोस में मेरे स्कूल का चपड़ासी रहता था। वो घर का सामान उसके यहाँ भी औने पौने बेचने के लिए ले गई थी। चपड़ासी की बीवी ने कुछ खास मालूमात अपने शोहर से बयान की। उसने डरते डरते मुझे पहले माजरत की, फिर सूरत हाल से आगाह किया। हमारे ऊपर वाले घर में जो फैमिली रहती थी, वो लोग चोरी छुपे मंशियात फरोख्त करते थे। इस सिलसिले में उन्हें पुलिस का ताउन भी हासिल था। चपड़ासी ने बताया कि आपकी बीवी का उनके यहाँ आना जाना है। जब आप ड्यूटी पर चले जाते हो तो वो वहीं चली जाती है और बाकायदा नशे की लत में गिरफ्तार है। अम्मी जान, मुझ पर जब ये अक़दा खुला तो मुझे फौरन यकीन आ गया। उसके अजीब से रवैये जो मेरी समझ से बालातर थे, बिलाखिर एक राज की तरह मुझ पर खुले और मैं कायल हो गया। इस सिलसिले में मैंने हत्तुल इम्कान बहुत हाथ पैर मारे और उसके मेके से भी राब्ता किया। उसकी वालिदा ने बताया कि मैं एक बेवा औरत हूँ, घर में बीड़ियाँ बनाकर मजदूरी करती हूँ। शादी से पहले कोसर भी मेरा हाथ बटाती और बीड़ी बनाती थी। मुझे इतना याद है कि वो मजाक ही मजाक में बीड़ी पीना सीख गई थी। इन मालूमात की रोशनी में मैंने उस पर सख्ती शुरू कर दी, पैसे देना बंद कर दिए, उसे सुधारने के लिए छुट्टी लेकर बैठ गया और उसका ऊपर जाना बंद कर दिया, मगर चंद दिन के अंदर अंदर वो घर से गायब हो गई। अम्मी जान, इसके बाद एक लंबी कहानी है। उसे घर के माहौल में वापस लाना मेरे लिए बेहाल हो गया था।
وہ بھکاریوں میں شامل ہو گئی تھی۔ پھر سنا ہے کہ کراچی میں کئی جگہ نظر آئی ہے، ہر کسی سے ایک ہی سوال کرتی ہے، روٹی دے۔ یہ عبرت ناک قصہ سنا کر اشرف سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بڑے بھائی کہنے لگے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں دیکھ بھال کر اچھی طرح تحقیقات کرنے کے بعد ہی رشتہ کرنا چاہیے تھا۔ ضروری نہیں کہ آج کل کے ماحول میں صرف لڑکے ہی خراب نکلے، بہت ساری نوجوان لڑکیاں بھی نشے کی لت لگا چکی ہیں۔ بہرحال آمنہ بیگم کے بیٹے کے نصیب میں جو لکھا تھا وہ ہو کر رہا۔ 14 اگست کی دوپہر کو آمنہ بیگم کی اسی بہو کوثر نے ان کے کندھے کو ہلا کر کہا تھا، روٹی دے نا۔ گھر پہنچ کر آمنہ بیگم کف افسوس مل مل کر سوچ رہی تھی، کاش مجھے جس روز سگریٹ کی پہلی بار بو آئی تھی میں اسی روز ہی جانچ پڑتال کرتی، یا کاش میں نے اس بہو کو دوسرے شہر جانے ہی نہ دیا ہوتا تو شاید سگریٹ کی لت منشیات کی عادت میں نہ بدلتی۔ خیر نصیب کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو کر ہی رہا۔